Okay, so pag malaki, 93? 93 90 or 이거는 100 가야 될 것 같은데. 100. 100? 100. So kapag malaking gagamitin glass, 100. 100. 그다음에 Okay. 아카시아. 그리고 10. 10. So 110. No, 13. Is it okay? 예. 113. So pag 100 siya, tapos ang paghalo mix mga 35 seconds o 25-35 seconds. Hahaluin talaga siya. So 100. So 10, 110, 15. 아, 100에서 okay. 좀 더 올라가야 돼. 이렇게. 이렇게. Okay. So kanan taga center. Kaunti.